Manila, you gotta have money for your rent. Million? Half a million? Half a million. At least half a million. You gotta pay your hair, your makeup, your stylist. You gotta have a massage. You gotta have money for food. And if you're not from Manila, you gotta have money for your rent. Talagunang atisan. Dapat ba may 1 milyon, 2 milyon, 500? At least half a million. You gotta pay your hair, your makeup, your stylist. You gotta have a massage. You gotta have money for food. And if you're not from Manila, you gotta have money for your rent. Dapat ba may 1 milyon, 2 milyon, 500? At least half a million. You gotta pay your hair, your makeup, your stylist. You gotta have a massage. You gotta have money for food. And if you're not from Manila, you gotta have money for your rent. Dapat ba may 1 milyon, 2 milyon, 500? At least half a million. You gotta pay your hair, your makeup, your stylist. You gotta have a massage. You gotta have money for food. And if you're not from Manila, you gotta have money for your rent. Dapat ba may Bakla yung magkaya? milyon, 500? At least half a million. You gotta pay your hair, your makeup, your stylist. You Bak- gotta have a magkaya? massage. You gotta have money for food. And if you're not from Manila, you gotta have money for your rent. Ang presidente, ang presidente, Na nakikisyo na rin bini. Binibiro siya. Tingin ng tubig. Ano? Tara, kain tayo. Kain na nga kasi baka mamaya yung kamo nasa ilalim na ng lamesa, kinakalikot na yung tubig. Fetty Wap. Want to break it down, yo. Suffer hina ng resigno. Oh. Hindi ko makita yung mga comment nyo, guys. As in, hindi ko makita. Guys, favorite nyo ba yung green? Ako din. Tignan nyo. PH Paradise. Green yan. Click nyo lang. Saan gusto na anong Ira? Hindi. Hindi. Saan? Sige. Gusto na anong Ira? Nabengi magkwento yo. Kikilig yo pa siyan. As in. Yes. Eh, totoo yan. Kiki- Yan na nila dun. Kikilig yo. Eh, totoo yan, pari. Totoo talaga. Ay, naka-abid yo. Totoo yan. Joke lang yun, guys. Nagbibiro lang. O, chati may mo na itang papachat ko. Oke, may kinain lang. Siya ni Chama. Ayaw ba? Puta ka! Sorry ko rin. Wala 9% na lang yung ketay ko.
Ba't lang comment ang akin ang ay akin lang? Ba't lang comment notes mo ba? Wala, may time check. Shit. As if naman tilang pakalabdan kaya mo kaya itong time check mo gaga. Hello, ano yung tama ko? Connecting yung ay, ito ka nung parado mo. Parang mandatory ako. Guys, try nyo na nga yung link nga ni PH Paradise. Pada ko na yung kaya ko bakla. Jot spot. Nakakatamad yung ano ngayon, weather. Bas ko na may ng charger ko, babo. Tsaka itong vape paro ko. Na? Vape. Dapat hindi, di ba? Set dito may vape na ano. Dalas na! Ba? Wala. Kunan mo. Pwede ang vape ko. Wala mo. Sige, aron yung vape ko, bakala. Bak. Pwede ang charger ko. Matundo ko pa. Di mo mighty? Oh. Happy na. Guys, try nyo na yung link. Connect to? Later. Ba, ako naman eh. Guys, try nyo na yung link nga ni. Nanya kasi itong kanta nga itang? At saka ko na. Itong kanta! Sabi ko, happy fiesta. Alam mo siya. Animal ka nila. Hindi. Naputa ko. Tina. Bulong ko na. Bugo. Animal ka bakla. Ang marine. Ah, talaga? So, ano yung vape ko? Patigit kayo, supal-pal kayo kaya. Ano ba yung kanta? Tell me. Download the app and order now. Ang dami ko nang hiniraman pero wala lang sila extra. Need ko pa naman para sa operasyon ni Lola. Need a helping hand? Sagot ka ni One Hand. One hand? Paano ba mag-apply dyan? Madali lang. With just one valid ID, pwede ka na makahiram ng up to 15,000 pesos. Mababa ng... Naku, makiabay yung live ko. Mga pangit. Ay. Tiyan. Tus. Yes. Barbie arms. Ano ba ang Barbie Arms? Bakit naman?
ka naman eh. Panay Alpen eh. Baba na ako siya. Gusto ko naman service. Lalaro ako. Puro na lang Super Ace na. Ayoko kasi mag-try ng ibang laro guys eh. Hindi ko sila alam na rin. I mean, nakakasawa na si Lucky Penny. Hindi naman sana. Kumapaldo ako dun pero... Oh, well. Saan take me back? Baligta ka, mamo. To the night with me. Huh? To the right with me. Gets! Bobo nga ni. Gets! Guys, try nyo na yung link. Nawawalan ako ng signal eh. Gets! O siya na, babay na na eh. Babay na na eh. Basta try nyo na yung link. PH Paradise yan. Sa nalikod ko. Gusto ko magpakulay ng buhok para maging okay na yung buhay ko. Ha? Pakulay lang ba? Bawal ko. Pakulay ako ulit. Ida mo, lupa ka pintakla eh. At talaga. May dumi ako. Mama, pag dyan main luto, okay na. Yeah. Luto ni Nasi may nanganitang kaya eh. Tent ano. Bubukal pa talaga. Ay we. Guys, try nyo na yun link ha. PH Paradise yan. Bye! Gago. Diba? Luto na na. Bubukal. Luto na nga ni. Bubukal pa talaga. Ilang ka rin ba? Mag-chicken hotdog ka. Pwede yan dito. Botlo mo. Ang botlo! Si Madonna. Nakakuha ko na sa dito yung Madonna. Bakit?